ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया है। আর এরই মধ্যে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। গোলাগুলি চলছে সীমানায়, পুঞ্চে একটা গুরুদ্বারায়। সেই গুরুদ্বারা ভেঙে গিয়েছে, সেই গুরুদ্বারা গোলাগুলিতে 15 জনের মৃত্যু হয়েছে, নিহত হয়েছেন 15 জন। তাদের মধ্যে থেকে 4 জন শিখ, সব মিলে 15 জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুদ্বারাটার কি অবস্থা এখন, সেই ছবি যদি আপনাদের একবার দেখাই সরাসরি গ্রাউন্ড জিরো থেকে। আমার সঙ্গে মৈত্রেয়ী রয়েছেন। মৈত্রেয়ী, কি অবস্থা ওখানে এখন? অতনু, দেখো, আমি একেবারে গুরুদুয়ারা থেকে ঢিলছড়া দূরত্বে দাঁড়িয়ে রয়েছি এবং গুরুদুয়ারার এই যে সামনের অংশটা, এখানেই মর্টার শেল এসে পড়ে গতকাল দুপুরবেলা এবং তারপরে সেখান থেকে স্প্লিন্টার ছড়িয়ে যায় গুরুদুয়ারা সংলগ্ন আশেপাশের যে বাড়িগুলি রয়েছে সেখানে। এবং আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে গুরুদুয়ারার গ্রন্থিজি রয়েছেন। তিনি যখন এই মর্টার শেলের হামলা হয় তিনি একেবারে গুরুদুয়ারার ভেতরে ছিলেন। আমরা সরাসরি তার সাথে কথা বলবো। আপ আমি একবার बताएं कल कितने बजे हुआ था, क्या हुआ, कैसे अटैक हुआ? बात यह है कि पहले सुबह 7 बजे हमने गुरुद्वारे में जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सारा ख़त्म हो गया था। 7 बजे हम सभी अपने घर में चले गए थे। वापस 7 बजे ऐसा हुआ कि एक बाजार में पड़ा, इधर मंदिर है हमारे पास, एक मंदिर के ऊपर पड़ा, को 7 बजे मेरे 10-15 मिनट पे पड़ा होगा वो पड़ा। फिर मैं यहाँ आया, मैंने अपनी मिसेज को बोला भाई यहाँ पर अपना इसको लॉक कर दो, क्योंकि जी हमारा जो मकान है ये थोड़ा अपना ऐसा ही है कि ऐसा ना कि धमाके से ये नीचे गिर जाए। हम यहाँ से, मेरी मिसेज वो खड़े हैं, मैं अपनी मिसेज को लेकर साथ ऊपर चला गया। यहाँ अपना क्या बोलते हैं, पौड़ी है, सीढ़ी है, हम सीढ़ी के ऊपर बैठे थे।